बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ सेशन के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। आज के प्रोग्राम न्यूज़ सेशन के पहले हिस्से में हम बात करेंगे बरतानिया की जानिब से जो मज़ीद सख्तियां लगाई जा रही हैं पनाह गज़ीनों के लिए, उस पर सियासी पनाहें अब बरतानिया में लेनी आसान नहीं होंगी और ये मुश्किलात पाकिस्तान के लिए भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के जो हालात हैं, जो हमारे मामलात हैं, पूरी दुनिया में शर्म से सर हमारा झुक जाता है कि दुबई जैसा मुल्क जहाँ पर जाना इंतहाई आसान होता था, सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जहाँ पर जाना हमारे बरादर कंट्रीज़ होते थे, इंतहाई आसान था वहाँ का वीज़ा हासिल करना या फिर वहाँ पर जाना। लेकिन अब उन्होंने भी इतनी सख्ती कर दी है, और फिर यूरोप के ममालिक हों, बरतानिया हो, तो फिर आप सोचिए कि क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से पे इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आयमा कराम का जो वजीफ़ा है उसकी मंजूरी दे दी गई है, कितना वजीफ़ा मिलेगा, सारी डिटेल्स बात करेंगे। पहले बरतानिया वाले मामले पे बात कर लेते हैं और इसके क्या डिटेल्स हैं। हुकूमत की जानिब से फ़ैसला ये किया है कि डेनमार्क जो कि मुश्किल तरीन है पनाह गज़ीनों के लिए, या फिर वहाँ के जो कवानीन हैं वो सख्त तरीन है, उनकी पॉलिसीज़ को अपनाया जा रहा है बरतानिया में भी और बाकी यूरोप में भी। बात कर लेते हैं गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन साहब, चूँकि आप लंदन में मौजूद हैं, हमें सर बताइएगा ये जो नई पॉलिसी आ रही है बरतानिया की जानिब से, कितनी सख्ती होने वाली है सियासी पनाह गज़ीनों के लिए? सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बड़े अहम मौजू को चुना है आज। मैं आपको बताऊं कि बरतानिया में गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से जो है वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, और जो कि फायर राइट की जो तंजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर ववेला कर रही हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारी जॉब्स भी लेकर जा रहे हैं, इसलिए वो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काबिज़ हो रहे हैं। और इस वजह से जो लेबर पार्टी है, जब से ये बरसे इक़्तिदार आई है, हालांकि ये इसको हमेशा से इमिग्रेंट्स फ्रेंडली पार्टी कहा जाता था और इनके मंशूर के अंदर भी था कि ये जब भी इनकी हुकूमत आएगी तो ये इमिग्रेंट्स को कोई ना कुछ रिलीफ देंगे, और पास में भी देते रहे हैं। लेकिन चूंकि एक बरतानिया के अंदर एक ऐसी आप कह सकते हैं कि कैंपेन चल रही है, अभी चंद रोज़ पहले बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा शायद मुजाहरा हुआ है, जिसके अंदर जो है वो इमिग्रेंट्स को ज़ाहिर है ये कहा गया कि वो हमारे मुल्क से निकल जाएं और वो हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं, ये वो इस तरह की चीज़ें। और इस वजह से जो लेबर पार्टी है उनको ना चाहते हुए भी इस तरह की पॉलिसीज जो है वो उसको अडॉप्ट करना पड़ रहा है। और जो पाकिस्तान के साथ जो बरतानवी नई होम सेक्रेटरी आई हैं चंद हफ्ते कबल, इन्होंने अभी ये प्रपोज किया है कि ये गवर्नमेंट जो है ये मेरी मिनिस्ट्री ये चाहती है। अभी इसके मरहले बाकी हैं। अभी इस प्रपोज जो बिल है इसने पहले पार्लियामेंट से पास होना है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड से पास होना है, उसके बाद जाकर ये बाकायदा जो है वो कानून बनेगा। लेकिन इसमें जो आपने जैसे बात की डेनमार्क के अलावा भी कई दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो असाइलम सीकर्स के लिए जो है वो काफ़ी सख्त पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो बरतानिया को हेवन समझ के यहाँ पर जो है वो आते हैं। हालांकि लोग यूरोप के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो यूरोप से जो है वो बरतानिया आ जाए। हालांकि आपको पता है कि फ्रांस और बरतानिया के दरमियान बाकायदा बॉर्डर नहीं है, और ये एक इन्हें समुद्री रास्ते से जो है वो बरतानिया आना पड़ता है। और हर साल इस कोशिश के अंदर जो है वो मैं कहूँगा सैकड़ों लोग जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा जो बरतानवी गवर्नमेंट है वो मिलियंस ऑफ पाउंड इस बात पर खर्च करती है कि किस तरह जो लोग फ्रांस से यहाँ पर आते हैं समुद्री रास्ते से, उनको किस तरह रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उन्हें किसी तरह जो है वो फ्रांस के पानियों तक ही रोका जाए। लेकिन इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद, इतनी फोर्स होने के बावजूद बरतानवी हुकूमत जो है वो इस पर काबू नहीं पा रही। और यही वजह है कि लोग एक तो ब्रेक्जिट के दौरान लीगल तरीके से लोग यहाँ पर आए, लेकिन उसके साथ साथ गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में आने वालों की तादाद में भी जो है वो गुज़िश्ता 3 साल से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और सिर्फ गुज़िश्ता साल जो है वो 4 लाख के करीब लोग जो है वो बरतानिया के अंदर आए हैं जिन्होंने आकर असाइलम क्लेम किया है। और यहाँ के जो जैसे लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, इसके सराउंडिंग बहुत बड़े होटल्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर
इमिग्रेंट जो है वो इलीगल इमिग्रेंट जो है वो काबिज हैं, वो वहाँ पर रहायश रखे हुए हैं और इस वजह से लोगों की मुश्किलात के अंदर काफ़ी इजाफा है। क्राइम की शरह जो है वो भी काफ़ी बढ़ी है और एक सर्वे के मुताबिक और इनकी रिपोर्ट्स भी यही हैं कि जब से इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो आते हैं तो वो अपने लिए कोई ना कोई जो है वो रोजगार के रिसोर्सेज पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को काम नहीं मिलता, लीगली को काम नहीं कर सकता, तो उसकी कोशिश ज़ाहिर है उसने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को फीड करना है। तो इनका ये ख्याल है कि इससे क्राइम की रेशो भी बढ़ रही है और यही वजह है कि जो बरतानवी होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने बिल्कुल लेबर पार्टी के जो मंशूर है उससे बिल्कुल उलट आप कह सकती हैं कि मैयत लेने की जो है वो ठानी हुई है और वो कहती हैं कि मैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर आकर असाइलम क्लेम करते हैं उनसे जो है वो मैं एक आप कह सकती हैं कि सख्ती से के साथ जो है वो निपटा जाएगा और अगर कोई बिल्कुल जो है वो मेरिट पर उतरता होगा तो उसको ही रहने की इजाज़त होगी और उसको भी 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद उसको फिर असेस किया जाएगा। अगर जिस बेस के ऊपर उसने असाइलम उसका अप्रूव्ड हुआ है, अगर वो रीज़न ही ख़त्म हो चुकी है, लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर आप ये कह सकते हैं कि सीरिया है, उसके अंदर जंगी हालात हैं, लोगों को यहाँ पे असाइलम मिल रहा है, तो अगर वहाँ पर अमन-ओ-मान हो जाता है तो उसका दोबारा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है वो बरतानवी हुकूमत जो है वो ये करने जा रही है। अभी देखें इसके मरहले बाकी हैं। ये किस तरह जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है, उसके बाद फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास होता है। फिर भी इसके बाद भी जैसे बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, इमिग्रेशन वॉच डॉग्स हैं, वो इसको जो है वो अदालतों में चैलेंज करने का भी सोच रहे हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो फिर हमने इसको अदालत में किस तरह चैलेंज करना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो इंसानी बुनियादी हकूक हैं, जो जिनेवा कन्वेंशन है, जो वियना कन्वेंशन है, इसकी ये जो है वो इस तरह का जो बिल है अगर वो पास होता है तो उसकी खुल्लम खुल्ला जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। जी ठीक है गुलाम हुसैन साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जो गवर्नमेंट हेल्प करती है या फिर गवर्नमेंट एड करती है बरतानिया में रहने वाले शहरियों को, जो नए पनाह गज़ी आएंगे या फिर ये जो नया कानून बनने जा रहा है, नई तजावीज़ सामने आ रही हैं शबाना महमूद साहिबा की जानिब से, ये गवर्नमेंट कितना हाथ खींच लेगी? और दूसरा ये भी बताइएगा कि टाइम पीरियड कितना होगा? क्या वहाँ पर जाकर किसी की कोई जायदादों का हिसाब लिया जाएगा? कितनी देर वहाँ पर रहते हुए हो जाएगी? या फिर वो किस कंट्री से उसका ताल्लुक़ है? और स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारा तो पूरी दुनिया में ही शुमार जो है वो कोई अच्छे लोगों में नहीं किया जाता। नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, पाकिस्तानियों का शुमार अच्छे लोगों में भी होता है। यहाँ पर देखिए सारे इसी तरह के नहीं हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जो लंदन के जो मेयर हैं वो भी पाकिस्तानी निशाद हैं और शबाना महमूद के बारे में भी कहा जा रहा है कि हो भी सकता है कि ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हो, आने वाले दिनों के अंदर लेबर पार्टी के लीडर बनकर ये प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं। इस तरह पाकिस्तान के अगर आप कहें तो 12 से 13 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी कम बेश इतने ही हैं। फिर मैं कहूँगा सैकड़ों की तादाद के अंदर कौंसलर्स हैं पाकिस्तान के। ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि बाज़ औक़ात अभी जो आजकल लोगों को असाइलम यहाँ पर लोग सीख कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद आप कह सकती हैं कि 9 मई के हवाले से जो पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर आए हुए हैं बर्तन, वो भी असाइलम सीख कर रहे हैं। उनका ये दावा होता है उसके अंदर कि जी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात ठीक नहीं है, हमें जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें सज़ा हो सकती है। तो कई लोगों को असाइलम इस तरह मिल भी जाता है, ग्रांट हो जाता है, और कईयों को जो है वो रिफ्यूज़ भी कर दिया जाता है ऑन मेरिट। लेकिन इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, देखिए इसमें रवांडा के लोग हैं, फिर सॉरी युगांडा के लोग हैं, इसमें सीरिया के लोग हैं, इराक के लोग हैं, फिर इसमें जो गज़ा के फ़लस्तीन के लोग हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज, फिर श्रीलंका के लोग हैं, फिर इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, जैसा बांग्लादेश के अंदर ये पीछे पॉलिटिकल टर्मोल था, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग हैं। और ये जो पॉलिसी है वो सबके लिए जेनेरिक है, किसी भी एक कंट्री या किसी भी एक नेशन को सामने रख के पॉलिसी नहीं बनाएगी। चूँकि बरतानिया की गवर्नमेंट ये महसूस कर रही है कि जो नेट इमिग्रेशन है उसको हमने कंट्रोल करना है, और क्योंकि यूरोप के अंदर से बहुत सारे लोग इलीगल इस कंट्री के अंदर दाखिल हो गए, जिन्होंने यहाँ पर आके एक तो
यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं उनको क्लेम करना शुरू कर दिया, जिससे जो यहाँ पर टैक्स पेयर्स हैं उनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा हुआ। इस वजह से और दूसरी मैंने आपको बताया कि जो फायर आर्ट की जो तंजीमें हैं वो बड़ा खुल्लम खुला जो है वो आजकल मुजाहरे भी कर रही हैं और जगह जगह पर पिटीशंस कर रही हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जाए और ये बरतानिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको खा रहे हैं। तो इस वजह से ना चाहते हुए भी जो लेबर पार्टी है उनको ऐसे मेयर्स लेना पड़ रहे हैं कि जिससे वो ये समझते हैं कि हम इस तरह के मेयर्स इमिग्रेंट्स के लेकर जो लोगों के अंदर मैं कहूँगा कि बढ़ती हुई नफरत है इस हवाले से, उसको हम काबू कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता है बरतानिया की जो सोसाइटी है उसके जो है वो इस तरह का एलिमेंट नहीं आना चाहिए कि रेसिज्म हो जाए और इमिग्रेंट्स और जो बरतानवी शहरी हैं वो दो क्लासेस में बढ़ जाएं। ये बरतानवी सोसाइटी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए लेबर पार्टी जो है वो इस तरह के मेयर्स ले रही है ताकि आवाम को ये बताया जा सके कि जो लोग जो है वो जानबूझकर हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीछे बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर जो है वो जो बरतानवी होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद और उनकी जो पार्टी इस वाले से इकदाम करने जा रही है। इस पे मैं अगर देखूं तो बहुत सारे बशमूल कई पाकिस्तानी और जो दूसरे ममालिक के लोग हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो यहाँ पर आकर असाइलम क्लेम करते हैं उनमें काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है। सब एक दूसरे से सवालात पूछते नजर आ रहे हैं कि जी हमारा क्या बनेगा, अगर ये पॉलिसी आ जाती तो हमारा क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल से जो लोग बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, जिनको कोई जो है वो जानबूझकर रीजन नहीं बनाते तो उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो लोग जो है वो असाइलम के इस रूट को एक गलत तरीके से इस्तेमाल करने की शायद उनको परेशानी होगी। इसके अलावा जो नॉर्मल लोगों को इस पर परेशानी नहीं होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे जी इमिग्रेंट्स के हवाले से कि बरतानिया में अब मज़ीद सख्तियाँ होने जा रही हैं। अभी कानून तो पास नहीं हुआ लेकिन तजावीज़ आ गई हैं। इसी पे मज़ीद बात करेंगे जी। हमारे साथ राना इनामुल्लाह खान साहब मौजूद हैं जो कि इमिग्रेंट लॉयर हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कानून में कितनी तब्दीली होने जा रही है और इमिग्रेंट्स की मुश्किलात कितनी बढ़ने जा रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, इसमें यूके ने अपने कवानीन में बड़ी तेज़ी से चेंजेस लेके आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी तरीके से यूके में एंटर होते थे या जो लोग असाइलम लेके बाद में इमिग्रेंट्स होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती आई है और यूके ने अपने कवानीन को चेंज कर दिया है। और जो इनकी वज़ीर आज़म है वो भी जो वज़ीर दाखिला जो है शुबाना, वो ये कह रही हैं कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद सख्ती आएगी। मीन्स के जो गैर कानूनी तरीके से ख़ास तौर पे फ्रांस से शॉर्ट जो स्मॉल बोट्स होती थी उनके ज़रिए लोग यूके में एंटर हो जाते थे, उनको रोका जा रहा है। और ऑलरेडी जो एप्लीकेशन असाइलम की यूके गवर्नमेंट के पास या यूके बॉर्डर एजेंसी के पास अवेलेबल हैं, उनको हर 2.5 साल के बाद देखा जाएगा और पहले की तरह ये नहीं होगा कि उनको कोई 7-8 साल के बाद या 10 साल के बाद उनको पासपोर्ट दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो इंडेफिनिट स्टे है उसको ये लॉन्ग कर रहे हैं, मे बी ये 20 इयर्स पे ले जाएं। तो और दूसरा ये कि जो असाइलम के लोग होते थे उनको ये रिहाइश देते थे, उनको माली इमदाद देते थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो इसकी जो मेन वजह सामने आ रही है वो ये है कि जो यूके के अपने जो बाय बर्थ लोग थे, मतलब जो इंग्लिश लोग थे या गोरे थे, वो बड़ी तेज़ी से अपने होम कंट्री को छोड़ रहे थे और वो दूसरे मुल्कों में जाना पसंद कर रहे थे, लाइक अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। मतलब गोरे खुद जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ रहे थे। लेकिन जो लास्ट लेबर गवर्नमेंट है उसने
جو ان کی اپنی پالیسی رہی ہے ہمیشہ امیگرینٹس کے حق میں، اس کے اگینسٹ جا کے انہوں نے تھوڑا سختی کی، جس کا انہیں بینیفٹ یہ ہوا کہ سیاسی طور پہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی مضبوط ہوئی، اور بہت سارے جو یو کے امیگرینٹس ہیں یا جو یو کے شہری جو وہ کنٹری چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا۔ تو اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے، ابھی تو یہ تجاویز سامنے آئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت لگے گا اس قانون کو بنا لیا جائے گا، اپروو کر لیا جائے گا اور امپلیمنٹیشن ہو جائے گی؟ اور اسپیشلی اس قانون کے آنے کے بعد پاکستانیوں کے لیے مشکلات کتنی بڑھ سکتی ہیں؟ اوبیسلی جب یو کے قانون باقی نیشنلٹیز پہ لاگو ہوگا تو وہ پاکستانیوں پہ بھی ہوگا، اور یو کے میں پاکستانی نیشنلٹیز کی بہت زیادہ تعداد ہے، پاکستانی وہاں بہت زیادہ ہے، امیگرینٹس بھی ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 سال میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھنے کے لیے بہت زیادہ وہاں گئے ہیں، اور ہر اسٹوڈنٹ کی 95% یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح بھی یو کے میں امیگرینٹ ہو جائے، نیشنل ہو جائے، وہاں کا پاسپورٹ لے لے۔ تو وہ یہ ساری مشکلات کو فیس کریں گے، جہاں دوسری نیشنلٹیز فیس کریں گی وہاں پاکستانی بھی فیس کریں گے، کیونکہ ہماری اسٹرینتھ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں یہ زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرا کویسچن ہے کہ کب تک ہو جائے گا، اوبیسلی جو یو کے کا لا ہے وہ پہلے ایک اس لا بنتا ہے، پھر اس کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے، اور پھر پارلیمنٹ سے اس کو پاس کروایا جاتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنی تیزی سے یو کے نے اپنے لاز کو چینج کیا ہے، یہ چیزیں بڑی تیزی سے امپلیمنٹ ہو جائیں گی، اور ہمیں اس پہ پورا فوکس رکھنا ہوگا۔ جو ہمارے پاکستانی ہیں، جو بھی ان کا آگے کیریئر وہ اپنا یو کے سے وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ آگے کیا کریں گے اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا انعام اللہ خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے تھے۔ جاوید اقبال صاحب، سر مہمانوں کی گفتگو آپ نے سن لی ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ کیونکہ جو وہاں کے بسنے والے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ باہر سے آ کر لوگ استعمال کر رہے ہیں، جو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ محترمہ۔ مہمانوں نے بات کی ہے، اپنا نقطہ نظر ہر ایک بندے کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو اس جو امینڈی ایکٹ آ رہا ہے، اسالم اینڈ امیگریشن ایکٹ 2024، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے جو وہاں رہ رہے ہیں۔ یہ کوئی صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ برطانیہ یہ جو امینڈمنٹ نہیں کر رہی امیگریشن ایکٹ میں۔ پہلی انہوں نے جب ایکٹ میں اس میں ترمیم کی تو وہ ان کا امیگریشن ایکٹ 1999 کہلایا، پھر 2004 میں کی، پھر 9 میں کی، پھر 17 میں کی، اور اب جا کر یہ 24 میں کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف خالصاً پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں پناہ جو ہے اس کا جو کنسیپٹ ہے یہ اسلام میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم کی جو سورہ توبہ ہے اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے آپ کا دشمن یا مشرک پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور اس کے بعد اس کو اس کی محفوظ ترین پناہ گاہ تک پہنچا دو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں تک دو چیزیں ہیں محترمہ، ایک تو میں آپ کا سوال پہلے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ پاکستانی کو اچھا نہیں کر رہے۔ جاوید صاحب اسی سوال سے لنک میرا یہ جو پاکستانیوں پہ کوشچن مارک ہے، کیونکہ چند مہینے پیچھے چلے جائیں نا تو ہم نے دیکھا کہ دبئی جانا بہت آسان تھا، لیکن کچھ پاکستانیوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہم پہ وہاں پر شدید پابندیاں لگ گئی ہیں کہ یہاں پر اب باقاعدہ طور پر آپ کو ایمبیسی جانا پڑتا ہے، آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے۔ پہلے واک ان انٹرویو ہوتا تھا اور ویزا آپ کے گھر پہنچ جاتا تھا، آپ کو ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اب وہاں جا کے پورا آپ سکین کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ویزا ملتا ہے۔ سر سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا، انہوں نے بھی ہم پہ مزید سختیاں کر دی۔
دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک پہلی تو میں آپ کو وہ جواب دینا چاہتا ہوں. پہلا تو حسین صاحب کا تھوڑا انفارمیشن جو تھی لندن سے ہمارے دوست تھے, تھوڑی سی ٹھیک کر دوں. انہوں نے جو برطانیہ کے میئر ہیں جو ہیں ان کو پاکستان نے آزاد قرار دیا. تو میں انفارمیشن کے لیے ان کو اور اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی نژاد نہیں ہیں. ان کی والدہ جو تھی ان کا تعلق انڈیا سے تھا اور وہ ایک فلم انڈسٹری سے وابستہ تھی, اور ان کے والد جو تھے وہ یوگنڈا سے تھے اور وہاں اسلامیات کے اسلامک اسٹڈی کے پروفیسر تھے. اس لحاظ سے ان کو مسلمان ہونے کا ایج تو ہے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی اہمیت جو ہے وہ دنیا میں کم ہوئی, جبکہ میں کہتا ہوں کہ مئی 2025 کے بعد جو گرین پاسپورٹ ہے اس نے دنیا کے افق پر چھا گیا ہے, اور پاکستان کی قدر و قیمت جو بھارت کو ہم نے شکست دی ہے اور اس کے اندر گھس کر مارا ہے. دنیا کی جو سپر پاور ہے امریکہ, اس کا صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے, چٹے نکالتا جیب سے اور کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے 6 نہیں 8 طیارے گرائے. سر وہ تو نوبل انعام لینا چاہ رہے تھے نا, وہ تو بار بار جو پاکستان کا جو پاکستان اس وقت ترقی کرتا ہوا پاکستان کا کل کا پاکستان نہیں ہے. سعودیہ سے ہمارا معاہدہ ہو گیا, وہ بھی ہماری عزت کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں سے پیار کر رہے ہیں, دبئی والے کر رہے ہیں, دنیا مان رہی ہے. اب بات آتے ہیں برطانیہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک نہیں وہ 7ویں مرتبہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس میں, اور انہیں اپنے معاشی اور عوام عزیز ہے. ان کو پاکستانی عزیز نہیں ہے, ان کو انڈین عزیز نہیں ہے, ان کو بنگلہ دیشی عظیم نہیں ہے, ان کو صرف عزیز ہیں تو اپنی قوم. کیونکہ وہاں پہ جب لیبر پارٹی آئی تھی تو اس وقت ان کا کوئی کنسیپٹ اور منشور اور تھا. اب اس نے جب دیکھا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ برطانیہ چھوڑ رہے ہیں, پچھلے سال جو ہے 3,84,000 جو ایک رپورٹ کے مطابق برطانوی ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کی سوسائٹی احتجاج کر رہی ہے. جاوید اقبال صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. جاوید اقبال صاحب نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ بھئی یہ پہلی بار ترامیم وہاں پر قانون میں نہیں ہونے جا رہی امیگرینٹس کے جو قوانین ہیں ان میں, بلکہ یہ پہلے بھی کئی بار ہوتی جا رہی ہیں. اور وہ اپنے سر بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں تو مزید ٹاپک بھی ہمارے پاس ہے, ان پہ بھی بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے جی پنجاب کے ائمہ کرام کے وظیفے کی منظوری اور نگرانی کا نیا نظام تیار کر لیا گیا ہے, متعارف کروا دیا گیا ہے. ائمہ کرام کا ڈیجیٹل ڈیٹا اسپیشل برانچ اور CTD کو منتقل کیا جائے گا اور 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا. ہیٹ سپیچ ہوگی یا پھر اینٹی اسٹیٹ کوئی سرگرمیاں ہوں گی تو پھر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. پہلی خلاف ورزی پر وارننگ ہوگی, دوسری خلاف ورزی پر 3 ماہ کے لیے وظیفہ کٹ کر کے 25 سے 15,000 روپے کر دیا جائے گا, اور تیسری خلاف ورزی پر 3 ماہ کے لیے وظیفہ معطل کر دیا جائے گا. ان سارے معاملات پہ کیا پلان کیا گیا ہے, کب سے یہ ملنا شروع ہو جائیں گے, اور اس پہ مزید ڈیٹیل بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی طاہر رضا بخاری صاحب ہیں جو کہ DG ہیں محکمہ اوقاف کے. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طاہر رضا بخاری صاحب, یہ نیا نظام جو گورنمنٹ کی جانب سے متعارف کروایا جا رہا ہے کتنا فائدہ مند ہوگا ہمارے پنجاب کے ائمہ کرام کے لیے؟ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ میں محکمہ اوقاف میں DG نہیں, سابقہ دور میں وہاں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ کٹ لگ جائے گا, CTD یہ کرے گی, اسپیشل برانچ ایسے کرے گی, یہ کیا سورس ہے آپ کا؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو ابتدائی ڈیٹا صرف اکٹھا کیا جا رہا ہے, اور ابتدائی ڈیٹا سے مراد صرف یہ ہے کہ جو نماز پنجگانہ کا امام ہے وہ ایک سادہ فارم کے ذریعے اس کی کوائف اکٹھے ہوں گے اور گورنمنٹ ان کے لیے 25,000 کا مشاہرہ مقرر کر دے گی. جس قسم کی سخت شرائط آپ نے بیان کی ہیں یہ تو بڑی خوفناک ہیں. میرا نہیں خیال گورنمنٹ کے کسی شعبے میں اس نوعیت کی کوئی بات ہوئی ہو. تو ہمیں اس ایسی جو بھی کوئی چیزیں ہوں, ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, صرف سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. ایسے شعبوں کی سرپرستی تو میں ایکنالج کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کی اس ایفرٹ کو. چیف منسٹر پنجاب ان کی سرپرستی اور خصوصی دلچسپی سے یہ ساری اسکیم یہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور یہ ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے. 68,000 مساجد کے جو پیش امام ہیں ان کے لیے اس اعزازیے کا اہتمام ہوگا, اور اس میں جیسی آپ نے خوفناک شرائط بتائی ہیں
میں نے کسی قاعدے ضابطے رولز فریم کسی جگہ پر یہ نہیں پڑھی، تو میرا خیال ہے ہمیں بات پوری تصدیق کے ساتھ کرنی چاہیے. اس کو بہت سادہ انداز میں رکھا گیا ہے. فارم اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ آج خود بہت باعزت طریقے سے امام صاحب سے اس کے قواعد حاصل کریں گے، اور اس کے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ اس کو فوکل پوائنٹ بنایا گیا ہے، وہاں یہ جمع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ فنڈز جو ہیں ان کا اجرا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عہد میں جو چند بڑے کام جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، لینڈ مارک ہوں گے، اس میں ایک سے کام شامل ہے. یہ طبقہ، یہ کمیونٹی جو مساجد میں خدمات سر انجام دیتی ہے، یہ سوسائٹی کی نظروں سے اجل رہی ہے اور چند مانگے تانگے کے پیسوں سے ان کی کفالت رہتی تھی. گورنمنٹ نے پہلی دفعہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا ہے، اور یہ محض اعزازیہ ہے، مشاعرہ ہے. جو ان کی معمول کی تنخواہیں ان کی اپنی کمیٹیاں دیتی ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں گی. اور یہ جو آپ نے کہا کہ وہ کٹ لگ جائے گا، پھر ایک وارننگ ہوگی، پھر دوسری وارننگ ہوگی، اس نوعیت کی کوئی چیز میں نے کسی میٹنگ میں یا کسی قاعدے ضابطے میں یا کسی جگہ پر میں نے نہ سنی یا نہ پڑھی. ٹھیک. طاہر رضا بخاری صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو محکمہ اوقاف کے پاس جو مساجد ہیں، کیا ان کے ائمہ کرام کو بھی وظیفہ دیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہیٹ سپیچ ہے یا پھر اینٹی اسٹیٹ سپیچ ہے، کون کرے گا فیصلہ؟ ہیٹ سپیچ کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے تو سب سے پہلے ہماری کمیونٹی جو ہے تو ان کے اندر بھی سینسر لگے ہوئے ہیں. جب کوئی آدمی کسی کے خلاف اشتعال انگیز بات کرتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اسٹیٹ کے خلاف اور سوسائٹی کے خلاف ایسی بات کی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ایجنسیز ہیں. دوسری یہ بات بہت بنیادی ہے جو آپ کو ضرور سمجھنی چاہیے. جو 5 وقت کا اذان دینے والا اور نماز پڑھانے والا ہے، ہمارے ہاں بالعموم وہ خطیب نہیں ہوتا، وہ صرف نماز پڑھاتا ہے. اور یہ جو مشاعرہ ہے یہ بنیادی طور پر اس امام کے لیے ہے جو جب ہم سارے سو رہے ہوتے ہیں تو وہ صبح سردیوں کی چٹری راتوں میں صبح 5 بجے اٹھ کے مسجد کھولتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، وہاں اذان دیتا ہے، نمازی کو آئے یا نہ آئے وہ موجود ہوتا ہے. رات سب سے آخری آدمی جو اس مسجد سے نکلتا ہے تو وہ پیش امام ہوتا ہے. تو یہ اعزازیہ 25,000 جو ہے یہ اس امام کے لیے ہے. اور ابتدائی طور پر یہ خدمت جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ صرف ائمہ نماز کے لیے ہے، ائمہ مساجد کے لیے ہے جو اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں. خطیب الگ کیڈر ہے، ابھی پہلے مرحلے پر وہ اس میں شامل نہیں. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ کیا اوقاف کے امام بھی اس میں شامل ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی اوقاف کے امام جو ہیں وہ بھی اس امر کے حقدار ہوں گے، ان کو بھی یہ اجازہ ملے گا اور ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر رضا بخاری، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے، ڈیٹیل ہم تک پہنچا رہے تھے. جاوید اقبال صاحب، سر یہ جو ائمہ کرام کے لیے 25,000 روپے وظیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ہیٹ سپیچ اور اینٹی اسٹیٹ اگر کوئی بات کرے گا تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس کا وظیفہ بند ہوگا مستقل طور پر. تو دیکھیں جی، یہ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، ٹھیک، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممبر کو خریدنے کے مترادف ہے اور زبان بندی ہے ائمہ اکرام کی. اچھا، چونکہ آئندہ دنوں میں 2 بڑے فیصلے آنے والے ہیں، 2 بڑے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایٹم بم طرز کے فیصلے آنے والے ہیں، بڑے فیصلے آنے والے ہیں. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی یہ تیاری ہے کہ علماء کو وظیفہ دیا جائے. اور دیکھیں نا، جیسے آپ نے ابھی بتا رہی تھیں آپ کہ 25,000 اور اس وقت ملے گا، کون لوگ سلیکٹ ہوں گے یہ ابھی تک فیصلہ ہونا باقی ہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا خبر میں کہ پہلی دفعہ وارننگ ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب علماء کے کردار کی تصدیق جو ہے وہ اسپیشل برانچ کرے گی.
CDT करेगी, CTD करेगी सर। ठीक है जी, स्पेशल ब्रांच, और ये दोनों अदारे मिलके करेंगे कि कौन हाजी है और कौन हुकूमत के खिलाफ नहीं सिक्योरिटी बोलता, क्लियरेंस के किसको बाद देना है, सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी है। अब देखें जी, सच्ची बात ये है जो मैंने मोहतरमा आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ मेरे करीब ये जो बम तर्ज के 2 फैसले आने वाले हैं उसकी तैयारी हो रही है। सर, नफरत अंगेज तकारीर और रियासत मुखालिफ ये बहुत बयानियां, बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है कि रियासत के खिलाफ तकरीरें करना, और ये वो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत कभी वकला की ज़बानबंदी करती है और बाहर इसको खरीद वहाँ पे वजीफ़ों के नाम पर और इमदाद के नाम पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च होते हैं। अब ये एक मौलवी रहता था कि उसको भी अपने ताबे करना है, ये हुकूमत सिर्फ ये चाहती है। ताबे कैसे हो जाएगी जावेद इकबाल साहब, इसमें कैसे हो जाएगी? वजीफा अगर उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू उनका अपना। मैडम मेरी बात, जी मैडम मेरी बात, आप मेरी तनख्वाहदार हों और मेरे मुताबिक जो मैं आपको पॉलिसी दूंगा आप उसके मुताबिक प्रोग्राम करेंगे। सर, हमारे इदारों की इस तरफ और बात है सर, अब गवर्नमेंट वजीफा दे रही है तो फिर ऐसा थोड़ा है कि अब गवर्नमेंट तो फिर वो क्या किस नाम पे मेहतरमा उसमें अभी तक ये बाकी है अभाम कि वो किस चीज़ का वजीफा दे रहे हैं। वो अमाम मस्जिद को दे रहे हैं, वो उसके जो पीछे सेकंड अमाम है, पेशवा अमाम है, उसको दे रहे हैं। चूंकि अकाफ की आपने बात की, अकाफ वालों को तो पहले ही मौलवियों को वजीफा मिल रहा है, अब उसके बाद रहते हैं मदरसे रहते हैं और मस्जिदें रहती हैं। अब बहुत सारी मस्जिदों का आपको पता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां बन गई हैं जिन्होंने इन मस्जिदों को चलाना है और जिन्होंने उलमाए दीन को रास्ता बताना है क्या, और उन्होंने सबक देना है, उन्होंने उनके सामने किताब रखनी है, खुलासा रखना है कि ये इसको पढ़। कौन सा खुलासा? अच्छा देखें, जो भी हुकूमत चाहती है कि ये हमारी बात आगे जाए, अवाम तक जाए, हमारे अच्छे इकदामात जाएं, बुरे इकदामात ना जाएं, और हम अगर कोई गलत भी कर बैठते हैं तो उस पर आपने नहीं बोलना। सर, उलमाए किराम ने तो कुरान और हदीस को देख के चलना है, मुआशरे की इस्लाह करनी है, या फिर गवर्नमेंट से डिक्टेशन लेनी है जो आप कह रहे हैं? इसका मकसद ये है कि हमारे उलमा दीन जो हैं, आमा इकराम जो हैं, वो भी डिक्टेशन लें, और जो ना ले उसको कहें कि ये शरंगेजी फैलाता है। और ये देखें शरंगेजी कौन सी है कि अल्लाह और रसूल का उन्होंने मिंबर पर बैठ के अपना कलाम सुनाना है, उनका अल्लाह के अहकामात बताने हैं, जुम्मा के खुतबे में बताने हैं, ईद शबरात पे बताने हैं। तो अब मुझे ये लग रहा है कि ये उलमा की जो बड़े जोशीले अपना नुक्ता नज़र रखते थे और अपना मसलक रखते थे, ये मेरा ख्याल है कि इस मसलक भी हुकूमत जो है वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद याद ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, ठीक है, एक ही छत के नीचे लाना चाह रही है और ज़बान बंदी और मिंबर को काबू करना चाहिए। जावेद इकबाल साहब, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वक्त खत्म हो गया। जावेद इकबाल साहब को ऐसा लग रहा है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गवर्नमेंट अब डिक्टेशन देना चाह रही है जी आइमा कराम को भी, इसलिए ये वजीफा लगाया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं, अल्लाह निगहबान।